से मार्क आपण माने 5 पर्वरु एक पद पढ़ी आपण माने 4 5 टाइम मध्ये पढन पर सेमाने समुद्रर परकास्त सरसीय मानक अंचଳରେ उपस्थित हेले यीशु नौकारु उल्लाइबा मात्रे जणे आसुची आत्मविनष्ट लोक समाधि स्थानरू बाहरी ताहांकु देखिला से समाधि स्थान रे बास करुतिला पुणी केही ताहांकु खंजरी रे सुंदा आउ बांधी पारु नथिले कारण से अनेक तारे बड़े तार बेड़ी ओ जंजीर रे बंधा होइतिला किंतु से जंजीर चिंदाई देले बेड़ी सब खंड होइतिला किंतु से जंजीर रे चिंदाई देला बेड़ी सब खंड करे भांगी पकाइतिला ओ ताहांकु बसारे रखिबाकु काहारी बड़ नथिला से दिन राति सब बेड़े समाधि स्थान ओ पर्वतारे रही विक्रय कार करुतिला पुणी प्रस्तरारे आपणाकु खेत विक्रेत करुतिला। हालेलुया हालेलुया ईश्वर को वाक्य मन वाक्य कहूची एरा बाहिनी भूत की भूत अचुची आत्मा दुष्ट आत्मा अचुची आत्मा आम जीवन को आसीता है सेति पाई आमे आम जीवन रे सुरक्षित रहबा कोन रहबा सुरक्षित आमे जे प्रकारे अदुष्ट आत्मा आम प्रति न आसु अनेक अचुची आत्मा आम प्रति न आसु सेति पाई आमे कोन करिबा ईश्वरଙ୍କ निकट आमे सुरक्षित पाइबा पाइले से यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकटरे ही सुरक्षित पाइबा। हालेलुया काहार आमे सुरक्षित पाइबा नाही आमे 33 कोटी निकटरे सुरक्षित पाइबा नाही किंतु यीशुଙ୍କ निकटरे आमे सुरक्षित पाइछु। हालेलुया हालेलुया आ जेहेतु प्राणकर्ता मंगलमय प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती तमे आ से बाहिनी व्यक्ति को निकट रे कोन थिला अचुची आत्मा पसितिला। हालेलुया कोन पसितिला अचुची आत्मा से केबे शांति रहिबार नाई प्रिय मंडली आ से केबे शांति रे कथा कहबार नाई से केबे शांति रे आ बसिबार नाई यार सार बुलीबार जण देखले मारिबार पत्र टेकिबार अनेक विषय से बाहिनी निकट रे बाहिनी भूत गोटे कोन थिला बाहिनी भूत गोटे आ लुकर आउ थिला। हालेलुया सेति भाई एडी जो लेखा अछि परे जते बेले समय सदा प्रभु समुद्र और पारिस्त आ करास्य मानक अंचल रे जते बेले सदा प्रभु उपस्थापन हेले सेही आ समुद्र निकट रे सदा प्रभु जाउतिले से समय आ बाहिनी आसुची ए प्रकार देखंतु आउटी जो लेखा अछि यीशु नौका को उलाइबा मात्रे जणे अचुची आत्मा विशिष्ट लोक समाधि स्थानरु बाहरी ताहांकु बेटिला। हालेलुया हालेलुया काई कि ईश्वरଙ୍କ निकट रे बेटिले एही से जो आ दुष्ट आत्मा अचुची आत्मा कोन होतिला से कहा को देखिले मारी देउतिला इंजार उड़ीतिसी हत्या की इच्छे इंजार उड़ीतिसी बहुत हत्या की से ए निकटु कालबन बागा लोक भय प्रतिमा छे। हालेलुया लोक भय करतिले से बाट देखि के जाउ नतिले किंतु ईश्वर आसीकी हमको ए जगत रे मुक्त करिसंती काहे कि सेही दुष्ट आत्मा प्रति सेही अंधकार निमंते हमको आलोक देइसंती सेति पई आमे मध्य दुष्ट आत्मा अचुची आत्मा दूर करबा पई इच्छा करूछु ईश्वरଙ୍କ निकटरे आमे सचेतन जागृत तांकर वाक्य आमे स्मरण करिबा तांको वाक्य सुनिबा और पालन करिबा मन रे रखिबा आ प्रार्थना करिबा से अचुची आत्मा दुष्ट आत्मा कोन होए पळाई जीव। हालेलुया हालेलुया से बाहर चली जीव काहे कि यीशु कहंती यीशु नाम धरि धरि प्रत्येक भूत तोरे जिवे। हालेलुया कोन हेबे यीशु को नाम धरिले जति बड़ हे जाऊ
ସମସ୍ତେ ଡରିବେ। କାହିଁକି ଡରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ତିଆର କର୍ତ୍ତା ତ ଶୈତାନ, ଆଉ କିଏ? ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ, ଶୈତାନ କାହା ହାତରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏଇ ପଥରକୁ ତମେ ରୁଟି କର। କଣ କରୁଛି? ଯଦି ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତା ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସେ ଶୈତାନକୁ ତିଆର କରିନଥାନ୍ତା, ସେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତା ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନାମ ଧରି ଧରି ଭୂତମାନେ ଡରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆପଣ ହୃଦୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଅଛୁଛି ଭୂତ ହଉ, କେତେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁ ଚାଲିଯା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ କଣ ହବ? ଦୂର ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ, ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ବିନା କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ବିନା କେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ବିନା ଲଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କେହି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତିଟାର ଆଉ କୋଟା କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ତୁଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ ତୁଳନ କରୁଥିଲା, ଯେହେତୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ନଈକାରେ ଉଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଉଲୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏ ଅଛୁଛି ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହାକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦେଖିବେ, ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ପୁଣି କେହି ତାହାଙ୍କୁ କଞ୍ଜିରରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ କଞ୍ଜିରରେ ଅନେକ ବନ୍ଧା ବିଷୟ ଅଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଲୋକକୁ କିଏ ତ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ରଖିଦେବେ, ଆଉ କିଏ ତ କଞ୍ଜି, ଆପଣ ଜାଣିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଞ୍ଜି ହବ, ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଲୁହା ଭିତରେ ବି ବାନ୍ଧିବେ। ଏ ପ୍ରକାର କଞ୍ଜିରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପରି କଞ୍ଜିର ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ କଞ୍ଜିରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଆଉ ସେ କଞ୍ଜିରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛୁଛି ଆତ୍ମା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। କଣ କରୁଛି? ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। କାହା ଶକ୍ତିରେ? ଶୈତାନ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେଟା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିଏ ଅଛୁଛି ଆତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ତର ତର ହେବେ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବେ, ଆଉ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ସେମାନେ ଅଛୁଛି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ସେ ଅନେକ ଥର ବେଡି କଞ୍ଜିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଞ୍ଜିର ଚିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ବେଡି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ବସରେ ରଖିବାକୁ କାହାରି ବଳ ନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଞ୍ଜିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କାହା ନିକଟରେ ବଳ ନଥିଲା। ସେ କଞ୍ଜିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଉ ମାରି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କଞ୍ଜର ତାହେଲେ ମାରୁ ଅନେକ ବିଷୟ କଷ୍ଟ ମୁଚିକି ନାସୁ ନେଇକି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଇମ୍ବି ହେଲା ପାଇଁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ତିଆର କିଆ ନାହିଁ। ଏ ଭୂତ ଦିଦି ଗସ୍ପାନ ଇଟା ଛେରି କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ପୁକାତେ କଣ୍ଡ କଣ୍ଡ କିତେ ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଶୈତାନ ବହୁତ ଚାଲାକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଚାଲାକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ମାନେ ଚାଲାକ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ଅଚୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ପ୍ରତି ନ ଆସ ଯଦି ଚୁଚି ଆତ୍ମା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଚୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ପର୍ବତରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ପୁଣି ପ୍ରତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବିକେତ କରୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ଅଚୁଚି ଆତ୍ମା କଣ କରୁଥିଲା? ଦିନ ରାତି ସେଠି ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ଯୋଉ ମଶାଣିଆ ଆଉ ତ୍ରେପିଛେ ଏ ହୁରୁତା ଏଦି ଆଉ ଚିତ୍କାର କିଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅନେକ ବାଇୟାକୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ତାର ଚିତ୍କାର କି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିକି ନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରିନଥାନ୍ତେ। ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ଲାଜ, କାହିଁକି ଇଏ ବାଇୟା ଲୋକ ବୋଲି ଆଉ ଜ୍ଞାତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଶୈତାନ ହିଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ କଣ ଆମକୁ ବନ୍ଧା କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା। ଯେହେତୁ ସେ ପର୍ବତରେ ଆଉ ସେ ଆପଣ ପତରରେ କେତ ବିକେତ ହଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣିଛନ୍ତି କେତ ବିକେତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ଇଆଡେ ଦୌଡୁଥିଲା, ସିଆଡେ ଦୌଡୁଥିଲେ, ଇଆଡେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଆଡେ କଥା କହୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଶୈତାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଦୟା କରିବା ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। କାହିଁକି ଦୟା କରିବା ଲୋକ କି ପାଇଁ ଡରିଗଲେ? କଣ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? ସେହି
आमे अंधरे थिलु शैतान हमको आक्रांत करितिला शैतान हमको आ से बंधा रखितिला शैतान हमको कौन करुतिला हरण करुतिला शैतान राज्य करुतिला सेति भाई जीसु आ सेही आ जगत को प्रेम कले जगत को आसिले से जदि आसीनो तांते आमे आज प्रभु को निकट में वाक्य शुणी न तांतु प्रभु को सम्मुख आसी न तांतु ताहार गौरव करि न तांतु कारण ईश्वर को शक्ति रे हालेलुया आसति बे आपण मन देखिबे से यीशु को दूर रु देखि दौड़ी आसी तांको प्रमाण हालेलुया हालेलुया काहे की प्रमाण कर काहे की नमस्कार कर कोन दिला की ये गोटे आ यीशु काहे की ताको प्रमाण कर जानि छथि से साधारण लोक हालेलुया अनेक लोक कहबे नाइ नाइ तम जीसु तो क्रूसर मरी गला आउ अछि कि हालेलुया जीसु मरि नतिले बाबू तू आजी जीसु केमती कहिलु तांतु काहे के जीसु आउ हम पाई मृत्यु वरण कले हम पाई बलिदान देबा निमंते तू आउ परस्पर मते कहउछ जीसु आउ तमर मरि गला बोले तू एमती कहिलु तांतु हम एमती मिलन होई न तांतु हालेलुया हालेलुया आसति भाई जीसु को देखि के से नमस्कार करूछि किए हालेलुया हालेलुया प्रभु शक्तिशाली से ही सब को तैयार करता ताको कोन नमस्कार करिवे नाही कि हम मनुष्य काहे कि प्रभु के विकट देले से शैतान तार बंचाइबा पाई आ मनुष्य आ प्रभु तार एक प्रकार व्यवहार कले एते अच्छा विषय हालेलुया प्रभु जदी आ से ऑटोमेटिक भाव से कहितांता आ मो ईश्वर किंतु आ जीशु ख्रीष्ट ए प्रकार प्रचार करी आ निजर वाक्य से सफल करिछि आज हमें देखुछु आज हमें माथ्यू मार्क लिखित सुसमाचार हमें काढुछु तापर शिष्य नाम देई आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रचार करी हालेलुया आसति भाई से भूत आ जीशु को निकट रे प्रणाम करबा को जाउछि काहे कि प्रणाम करिला ईश्वर हम जीशु ख्रीष्ट होते सर्वशक्तिमान आ ताहा को बिना कहीं नहीं से ही समस्त को जगत तैयार करिछि जदि पाए से अचुत आत्मा कहले नमस्कार जणाउछि से गोटे ईश्वर से राजा समस्त को राजा शैतान पाई राजा आम पाई राजा गछ पाई राजा सब पृथ्वी सारा से राजा होतंती हालेलुया हालेलुया सेति भाई आउ सातरे देखिबे आउ उच्च स्वर रे चित्कार करी कहला हे परमपर ईश्वर को पुत्र जीसु तुम सांगरे मोर कोन अछि तुमको ईश्वर को नाम रे शपथ देउछि मते जंत्रणा दियो नाही हालेलुया हालेलुया शैतान कहउछि उच्च स्वर रे कहले हे ईश्वर को परमपर ईश्वर को पुत्र आ जीसु को मृएन जाति आ प्रभु को मृएन जाति ईश्वर को मृएन जाति नांगिंता बागा जंत्रणा हियन बागा वाइनजी हालेलुया हालेलुया काहे कि तू से मनुष्य प्रति तो आक्रांत करिछु काहे के मनुष्य प्रति तो आक्रांत करूछु एटा काहार फल जीशुकर फल हालेलुया आमे समस्त जीशुकर फल किंतु शैतान भी जीशुकर फल काहे कि से गोटे सदा प्रभु आ चाकर तिला से दिने चलाक हैला आ निजको से बड़ बाबिला ताहाको लात मारी देले सेति भाई से प्रभु गोटे शत्रु हेछि किंतु प्रभु बांगी पारिबे काहे कि आ से शैतान जते बेले आदम बाबू ए प्रकार फल देले से समय टारु ही आमे परिश्रम करूछु आ शैतान मध्ये अछि नल शैतान ए गुडा को संगिले तिला नरक स्वर्ग न तिला आज असार दुनिया हैला ए प्रकार दिनटे हेछि आ असार दुनिया हैला हालेलुया सेति भाई आमे जीशु को विश्वास करिबा जीशु को सहित चलिबा आ से भूत कहउछि मते काहे कि तमे जंत्रणा देबा पाए मो निकट को तमे आसीछ हालेलुया ईश्वर को आ शपथ करूछि मते जंत्रणा दियो नाही ईश्वर को निकट रे आ शपथ करू अछि मु कहू अछि मते जंत्रणा दियो नाही बोली शैतान कहउछि हालेलुया किंतु सेही परंपरा ईश्वर को जो फल शैतान चूर करिछि तांको पेटरे पसी की केतो भी केतो करूछि सेति भाई ईश्वर